बहुत परिस्थिति फेस करिछि तो से सब कहले नाइ मैडम से सब कहले मो आखिर भी लुह आसीज कारण हाँ कष्ट हुए भावे मु बापा बों कुछ नहीं कहि पारेनी किंतु मु भावे सब बेले आजिकाली जुगरे झील माने सोशल मीडिया को बाछन्ते निजर शौक मेंटेवा पाई किए मेकअप करे तो किए रील्स करे तो किए विभिन्न प्रकार जिनस करे निज शौक मेंटाए किंतु एई बयस रे परिवार रो बोझ निज मुंड को नवा पाई बोध हुए कि राजी न थांती कहीं ना ए बयस रे बाप माँ आम कथा बुझंते कौन खाइबू कौन पिंधिबू एक कथा बाप माँ पचारते किंतु मो पाखरे आज गोटे एमिति झी अच्छे जे कि निज बाप माँ को दायित्व को निज मुंड को नहीं निज घरे झील नुहे पुओ हो रही व्यापार तो करुछि आपण कहि परिबेनि से कोनोसी पार्लर किंबा आउ कोनोसी व्यापार करुछंती से निज गाड़ी रे बुली बुली परिबा बिक्री करंती ठीक सुनिछंती आज्ञा 23 वर्षीय झियो बेकरे गामुछा पटे पकई बाइक रे चले परिबा बिक्री करंती आउ जति पैसा हुए से गुजराण मेंटाते तांको बाप माँ को कथा बुझंती घरे कहीं पुओ थिले भी नथिबा सहित समान कहीं सी होती घरर बड़ पुओ दायित्व यहाँ जे दुई भौणी तांकर बाहा हेबे आ बाप माँ को भलरे रखिबे मो पाखरे अछंती अंजना दोरा तांका सहित आमे कथा बा बरमपुर घर तांकर केमिति रहुछंती घर कथा केमिति संभाळुछंती ए बयस रे काहे कि एते दायित्व तांका मुंड उपर नबागु से भाबिले जो बयस रे झियो माने निजको सजेइबारे व्यस्त अछंती सेते बेले से काहे कि घर कथा मुंडरे पुरेले तांक सहित कथा बा ओडिशा भास्कर को स्वागत अंजना केमिति अछि मु तो प्रथम ओडिशा भास्कर को नमस्कार जणाउछि बहुत भलो अछि अच्छा आपण को झियो कम पुओ भाव में मुझे बेसी नजर दे माने नजर आसती आपण कहीं मुझे से नजर देखी आसिली से हठात कहीं इच्छा है कि भगवान रूप तो झीर देदेले किंतु मनोभाव पुअर कहीं एक्चुअली मनोभाव से नुह समाज रे तो दुनिया जो भाया चली ना जदि एठी गोटे झील माने घर बाहर बाहर को बाहर डरुची झील गेटअप रे मोर भी इच्छा अच्छी झील पिला भाया सजाई रहा बुलवा घरे रहा शौक करवा इच्छा अच्छी किंतु से सब अर्थ नहीं तो जेहेतु गोटे जिनस मोर सब इच्छा अच्छी कि सबु झील को टिके अलग हेबी कारण सबु झील तो घर बाहर को बाहर डरती बापा माँ भी पठे डरती झील जीव बाहर को कौन कर कौन नहीं तार सुविधा अच्छी असुविधा अच्छी जब मुझे गेटअप रही कौन से लोक खराब नजर मो ऊपर पड़ोनी मन भीतर इच्छा अच्छी माने अच्छी किंतु हो पारनी से हेले लोक नजर सब लोक नजर सब ठीक ना एठी नले नाई जब गाँव रु भुवनेश्वर मुझे एकुटिया आसी पारि था गोटे कथा सपोज तापर मु गाड़ी रे माने दिन सारा राति 9टा बेले घर को फेरे कौ झील कौन फेरी पार कि अवश्य मन भितर सेमती किसी ना तुम जब ठीक थी मन भितर साहस थी ताल हो पार ये मोर तो गेटअप सेमती किसी नुह ये गेटअप रही सेफ रही पार पुओ पिला गेटअप पुओ पिला गेटअप नुह तो इच्छा अच्छी गेटअप कौन मु सेफ निजक सेफ रखापी गेटअप अच्छी अच्छा आपन लगुच कि जो माने जगार जड़े बुर्खा पिंधिले भी रेप होपन एमती है रास्तार बुलिले कि रात 9टार फेरिले भी आपण खराब दृष्टि पड़ू ना 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 मु तो आज मत 23 वर्ष है आज मु तो आगुरी छोट बेलू थिला से गेटअपटा थिला जोटा झील गेटअपटा थिला तो मुझेतु बोझ टिके परिवार बोझ मुंड उपर रहा तापर से गेटअप परिवार बोझ नवाटा बहुत कष्ट बहुत कष्ट कारण तमें परिवार बोझ नेबा परे भी लोक नजर तुम उपर थी लोक सब तो ये समस्ते सामान नुहति जहाँ भी किसी भी लोक अच्छा से नजर भी ठीक नहीं तो जेहेतु मु गोटे मन भर भाविली कि बापा बो को मुझे कहनी कहीं मुझे गेटअप कौन पेरोची तो मुझे आज गोटे कथा कहीदे कि मीडिया तरफ मु भी गोटे कथा जनाऊँ कि ये गेटअप मु पूरा एकदम सेफ अच्छी मु बहुत दुनिया बुलिक ये गेटअप बहुत दुनिया बुलिक अच्छी करती कौन आपण घर पोषापी बाप माँ कथा बुझापी दी भौणी बाहागर दायित्व आपण मुंड उपरे आपण करती कौन पैसा केमिति रोजगार पैसा मु माने बिजनेस करे परिया बिजनेस मो गाड़ी रे उपाय माने बाबा आनी दियंती मार्केट रो आनी दियंती तो बाबा भी व्यापार करती मु भी गाड़ी रे निजे गाँ गाँ बोली यही निजे मो एक्सेल रे टीवीएस रो हाँ एक्सेल फाइनेंस आनिक तो बेपार चलई तो सेटा को आपण निजे चला निजे चलाए
ନିଜେ 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 କାହାକୁ ଶିଖେଇବାକୁ ମୁଁ କହିନି, ମୁଁ ନିଜେ ଚଲେଇଛି ନିଜେ। ଗାଡ଼ିରେ ପରିବା ବୋହିକି ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ନିଜେ ଶିଖିଲି, ମୋ ବାପା ଦିନେ କହିଲେ ମୁଁ ଚଲେଇବି। ମୁଁ ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଛି କେୟାରଫୁଲ୍ ଚଲେଇବ, ଆସିବ କି ନାହିଁ। ମୋ ବାପାଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ରହିଲି। ସେଦିନ ମୁଁ ନିଜେ ଫିଲ୍ କଲି କି ଯାହା ହଉ, ତ ମୋ ବାପା କେବେ ମୋ ପାଇଁ ଆଣିକି ଦିଅନ୍ତେ କି ନ ଦିଅନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ଆଣିପାରିଛି ନା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଚିନ୍ତାଧାରା। ମୋତେ ସେଦିନ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଯେଦିନ ମୋ ବାପା ନିଜେ ଗାଡ଼ି ମାଗିଲେ ଚଲେଇବାକୁ। ଗାଡ଼ିରେ ପରିବା ବୋହିକି ନିଜେ ନେଇକି ରଖନ୍ତି, ନିଜେ ହିଁ ମାନେ ମାପିକି ଦିଅନ୍ତି ପରିବା, ସବୁ କରନ୍ତି। ଏତେ ସବୁ ଜିନିଷ କେମିତି କରନ୍ତି? ବହୁତ ବିରକ୍ତି ଲାଗେନି? ନାଇଁ ନାଇଁ, ବିରକ୍ତ ଯେକୌଣସି ଲୋକ ଉପରେ ଯଦି ପରିବାର ବୋଝ ଅଛି ତ ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ବିରକ୍ତ ହେଲେ କିଛି ନାହିଁ। କାରଣ ଆମେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କରୁଛେ, ତ କଷ୍ଟମରଙ୍କ ସହିତ ଯଦି ଆପଣ ଭଲ ବିହେଭ୍ କରିବେ ତାହେଲେ ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ବିଜନେସ୍ଟା ଭଲ ଚାଲିବ। ତ କଷ୍ଟମର ପରିବା ବିକ୍ରି ବିଜନେସଟା କାହିଁକି ବାଛିଲେ? ଆପଣ ଅନ୍ୟ କିଛି ବି ବାଛି ପାରିଥାନ୍ତେ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ପରିବା ବିଜନେସ୍ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଲେଡ଼ିଜ୍ ସ୍କାନର ଗୋଟେ ଦୋକାନ ଦେଇଥିଲି ଲକଡାଉନରେ। ତ ସେଇଟା ଟିକେ ଭଲ ଚାଲିଲା। ତାପରେ କିଛି ଦିନ ବନ୍ଦ ଯେତେବେଳେ ଡାଉନ୍ ହେଲା, ତାପରେ ମୁଁ ଟିକେ ବାହାରକୁ ପଳେଇଲି। ଗାଡ଼ିଟା ଥୁଆ ହେଲା, ବାପା ପରିବା ମାନେ ବିଜନେସ୍ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ମୋତେ ବାପାକୁ ଫୋନ୍ କହିଲେ, କାହିଁକି ଆମର ଏଠି ତ ପରିବା ବେପାର ଭଲ ଚାଲୁଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ନେଇ ଆସିବା, ଆଉ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶିକି ବେପାର କଲୁ। ମୁଁ କହିଲି ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ମୁଁ ବାହାରୁ ଆସିଲି, ତ ସେଇ ଗାଡ଼ିଟା ଆମର ଆଗରୁ ଥିଲା। ତାପରେ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଏଇନେ ଗୋଟେ ଫାଇନାନ୍ସରେ 7-8 ମାସ ହେବ ଆଣିକି ଚଲେଇଛି। ପରିବା ବିକ୍ରି କରିବା ଆଗରୁ ଆପଣ ବାଲି ସିମେଣ୍ଟର କାମ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ସେଇ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିଟା କ'ଣ ଥିଲା? କ'ଣ ସେଇଥିରେ କାମ କରୁଥିଲେ? କେଉଁ ମିସ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ କାମ କରୁଥିଲେ? କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ପ୍ରଥମେ ତ ମୁଁ ଲେବର କାମ କରୁଥିଲି। ସେ ମାନେ ଗୋଟେ କଥା, ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲା ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ହେଇଯାଏ କୌଣସି କଥା। ମୁଁ 8th କ୍ଲାସ୍ ପାଠ ଛାଡ଼ିଥିଲି। ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଆପଣ ଲେବର ହଁ 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 କରୁଥିଲି। ତ 8th କ୍ଲାସ୍ରେ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ମାନେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇକି ତ ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରହିଲି, ସେଠି କାମ କଲି। ତାପରେ ବାପା ବୋଉ ମୋ ସାଥିରେ ରହିଲେ, ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ନୁହଁ। ବାପା ବୋଉ ରହିଲେ, ମୋ ଭଉଣୀମାନେ ବି ରହିଲେ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ପୁରା ଫ୍ୟାମିଲି ଏଠି ରହିଲୁ। ତ ଭୁବନେଶ୍ୱର ତ ଏମିତିରେ ପ୍ରାୟ ବର୍ଷ କାମ କଲି। କଲା ପରେ ଏଇ ଲକଡାଉନ୍ ଟିକେ ମୋ ଭାଗ୍ୟଟା ବଦଳିଗଲା ଏମିତି ଆଉ। କାମ ତ ପାଇଲିନି ନା। କାମ ଲକଡାଉନରେ ତ ଲୋକ ଘରୁ ବାହାରିଲେନି, ତ କାମ କେମିତି ମିଳିବ? ତ ସେଇ ହିସାବରେ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କଲି କି ଗାଁରେ ଗୋଟେ ଯଦି କିଛି ବିଜନେସ୍ କରିବି ତାହେଲେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇକି ଯଦି ପହଞ୍ଚେଇବି ଆହୁରି ଭଲ ହେବ। ତ ମୁଁ ଦୋକାନଟି ଦେଇଥିଲି, ତ ଦୋକାନରେ ଭଲ ଚାଲିଲା। ତାଠୁ ଆହୁରି ମୁଁ ଭାବିଲି ନାଇଁ, ଦୋକାନରେ ତ ଏମିତି ଚାଲୁଛି, ମୁଁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ନେଇ ପହଞ୍ଚେଇବି। ତେଣୁକରି ଫାଇନାନ୍ସରେ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଆଣିଲି। ଗାଡ଼ି ଆଣିଲା ପରେ ଦୋକାନରେ ସେମିତି ଚାଲିଲା, ଗାଡ଼ିରେ ବି ନେଇକି ଚଲେଇଲି, ବେପାର ଚଲେଇଲି, ଚାଲିଲା। ତ ଯେତେବେଳେ ଲକଡାଉନ୍ ଉଠିଗଲା, ତାପରେ ବେପାରଟା ଡାଉନ୍ ହେଇଗଲା। ତାର ମୁଁ ବାବାଙ୍କୁ କହିଲି ନାଇଁ, ବେପାରଟା ଟିକେ ଡାଉନ୍ ହେଇଗଲା, ମୁଁ ବାହାରକୁ ଯାଉଛି, ଗାଡ଼ିଟା ଫାଇନାନ୍ସରେ ଆସିଛି। ତ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବାହାରକୁ ପଳେଇଲି, ବାବା ଗାଡ଼ିରେ ପରିବା ବେପାର ଆରମ୍ଭ କଲେ। ମିସ୍ତ୍ରୀ କାମ ଆପଣ କରୁଥିଲେ, କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ମିସ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ? ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ବାଲି ସିମେଣ୍ଟ ବୋହିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା କି ଆପଣ ପ୍ଲାଷ୍ଟର ବଗେରା କରୁଥିଲେ? କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ନାଇଁ ନାଇଁ, ସବୁ କାମ ମାନେ ବାଲି ସିମେଣ୍ଟ ମାନେ ଗୋଟେ ଯଦି ଲେବର ମିସ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛ, ତୁମେ ଲେବରରୁ ହିଁ ମିସ୍ତ୍ରୀ ହେବ। କ'ଣ ଡାଇରେକ୍ଟ ମିସ୍ତ୍ରୀ ହେଇପାରିବ? ନା ନା ନା, ଲେବର କାମ କରି କରି ମୁଁ ନିଜେ ତାପରେ ମୋତେ ଶିଖେଇଛନ୍ତି, ବହୁତ ଲୋକ ଶିଖେଇଛନ୍ତି, ତ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କଠୁ ବି ଶିଖିଛି। ତାପରେ ଏବେ ନିଜ ହାତରେ ଆଭେଲେବୁଲ୍ କାମ ହେଉଛି। ହଁ ହଁ ହଁ, ରାଜମିସ୍ତ୍ରୀ ଇଟା ଯୋଡ଼େଇ, ବାଲି ସିମେଣ୍ଟ, ପ୍ଲାଷ୍ଟର ସବୁ କାମ ଜଣା। ବାବା ମା କେବେ ଡରନ୍ତିନି ଆପଣଙ୍କୁ ବାହାରକୁ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ, ଏଇସବୁ କାମ କରିବା ପାଇଁ? ନାଇଁ, ସେମାନଙ୍କର ବହୁତ ଭରସା ଅଛି। ଡରନ୍ତି କ'ଣ, ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଯଦି ବାହାରକୁ ଯାଏ, ଯଦି ଫୋନ୍ ନ କରେ ସେମାନେ ଡରନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ସବୁବେଳେ ମୋ ଅପେକ୍ଷାରେ, କାରଣ ମୁଁ ଯେଉଁଠି ବି ରହେ ସେମାନଙ୍କ ନଜର କେବଳ ମୋ ଉପରେ ଥିବ, ଚିନ୍ତାଧାରାଟା ମୋ ଉପରେ। ଏବେ ସେମାନେ ଘରେ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ସକାଳେ ଥରେ ଫୋନ୍ କରିଥିଲି, ଆଉ ଫୋନ୍ ବାସ୍ କରିନି। ତ ଫିର୍ ବି ସେମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଥିବେ, କାହିଁ କ'ଣ ହେଲା କ'ଣ ନାହିଁ, ଫୋନ୍ କଲାନି। ସେମାନେ ମୋ ଉପରେ, ଦୁଇ ଭଉଣୀ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଚିନ୍ତା ଏତେ କରିନି, କିନ୍ତୁ ମୋ ଉପରେ ବହୁତ ଟେନସନ୍। କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି କି ମୁଁ କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଭୁଲ କାମ କରିବିନି, ସେମାନଙ୍କୁ ଏତିକି ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଭାଇ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ସେ ରହୁନାହାନ୍ତି। କ'ଣ ପାଇଁ ସେ ରହୁନାହାନ୍ତି? ସେ ଚାଲିଗଲେ ବୋଲି ଆପଣଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ବେଶୀ ବଢ଼ିଗଲା? ସେ ଥିଲେ ବି ଦାୟିତ୍ୱ ଯଦି ହୁଅନ୍ତା ମୁଁ କରିଥାନ୍ତି। ଶୁଣ, ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ସପୋଜ୍ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି, ତାହେଲେ ଗୋଟେ ପୁଅ ଖାଲି ବାପା ମାଆଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବ, ଏହା କେବେ ଅର୍ଥ ନୁହଁ। ମୁଁ ନିଜେ କହୁଛି, ତ କିଏ କ'ଣ କହୁଛି ମୁଁ ଜାଣିନି। ଖାଲି ପୁଅ ଜଣେ ବାପା ମାଆଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବା, ଝିଅ କରିବନି, ଏଇଟା କେଉଁଥିରେ ଲେଖା ଅଛି କି? ଲେଖା ନାହିଁ। ଅବଶ୍ୟ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୋ ଭାଇ ଥିଲେ,
जदि तो आगु भाई कथा एबे भी मन पड़े कारण छोट बेले से मत बहुत हेल्प करे से ना एबे सिना लो मैटर करके पळैला तो छोट बेले मत बहुत हेल्प से जुआड़े भी जीवो जोठी भी जीवो गोटे थाई रे खाऊ आमे बाड़िया पिटा लागू तो जोठी गले मत नहीं जाता से कथा गुड़ा भी एबे मन पड़ुची लेकिन राग रुषा अभिमान टिके अच्छे आउ भाई को ऊपर सी गला परे परे कौन सब फेस कले आपण एमिति कौन परिस्थिति आपण सामना करचंती जोटा एबे भी आपनकर मन अच्छा जीवन सारा मध्य मन रह बापांकर मध्य देह खराब बहुत परिस्थिति फेस करिछि तो से सब कहले नाइ मैडम से सब कहले मो आखिर बिलु आसी कारण सी गला परे भी जोटा आपण कहिबे सेटा अन्य लोकन पई प्रेरणा हो पारो जो झियो माने आज भी घरे बसचंती से माने भी किछि करिया पई योग्य होई परबे तो किछि भी इंसिडेंट जोटा आपनकर मन अछि सेटा कहिले मु बहुत खुशी इंसिडेंट माने सेमिति तो सी गला परठू आम घरे तो बहुत प्रॉब्लम फेस करिछि मु नहीं नहीं बहुत प्रॉब्लम फेस करिछि मो बापा बो मु सेते बेले जेते बेले भाई गले सेते बेले टिके दिमाग एते भी मोर नथिला फिर भी मु बापा बो को साथी रे थिली बापा बो मो साथी रे थिले तो से सब कथा बहुत से गला पर बहुत प्रॉब्लम फेस करिछि आज भी से कथा मन पड़ुछि कारण से थाउ या न थाउ जदि आम साथ दे था तो बहुत खुशी लगी था तो सेमती किसी नहीं से जदि साथ दौनी नहीं तो जोटी भी रो भलरे रो नहीं सेमती खाइबा प्रॉब्लम मु केबे अनुभव करने को देनी कि मो बापा माँ को कि मो भौणी मान को फिर पैसा प्रॉब्लम बहुत थिला किंतु सेते बेले भगवान मो साथ देइथिले तो बहुत हाँ कष्ट हुए भावे मो बापा बों को सिना कही पारे नहीं किंतु मो भावे सब बेले नहीं मो भावे कि जदि मो बापा माँ जदि आगुरु किछि बुद्धि खटे काम पाई किछि करिक रखी थांदे तो आज आमे बाहर खटी न थांतु कि बापा माँ को पैसा रे किछि गुटे बिजनेस करिक घरे बसि पार थांतु से भावे किंतु मु कहि पारेनी किंतु मु एतिकी गर्व करूची मो बापा माँ को पाई मु आज बहुत खुशी कारण जेतिकी से माने खुशी होचंदी मु तांको बहुत खुशी कारण लोक माने कहउचंदी जा हो एमती झील गोटे पाइछु जा तो साथ दौरान मो बापा को कहते ना तो से खुशी लगे आ जीवन में खुशी टंका पैसा ये सब मोर किसी दरकार नहीं बापा बहुत साथी अच्छा तो बहुत खाली मोर एति दरकार कि मो बापा बो मो साथ दिंतु मरवा पर्यंत मो बापा बो मो साथ दिंतु मुझे चाहे आउ कि चाहे टंका पैसा धन संपत्ति ए सब किसी दरकार नहीं मोर सिक्रेट को सिक्रेट कहले नटिया भाई से सिक्रेट हेले पाठशाला पढ़ामी मस्ती में